So we have, what I'm trying to say is we have diversity in terms of what each of the country within ASEAN in the various economic sectors. Laos, Cambodia, Myanmar, all have their own strength. And those are areas that we can explore because we are not 100% overlap in terms of everyone doing the same thing. Right? So for example, we can explore currently, for example, within Malaysia, for example, tourism, service industry is growing. Yeah, and a lot of our tourists actually is within ASEAN, which is good. Right? Now, how do we capitalize on that? To look at, for example, halal industry. How do we look at that in terms of supply and demand in terms of agricultural goods? How do we strengthen together, for example, Malaysia, Thailand, Indonesia are big on palm oil, which is currently under a lot of challenges in Europe and America in terms of the impact on environment. How do we stand together in terms of championing our right? Okey, Doktor. Sekarang ini di visual yang kami kongsikan kepada anda iaitu ketibaan Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Luar bagi negara Cambodia iaitu Tuan Yang Terutama Prak Sokhon yang telah pun tiba dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia iaitu Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan. Yeah, so we're bringing, as I mentioned, those of you who are just joining, we are actually bringing you the live coverage here on the grandstand of 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, and we would just, we would have to cut our guests off every now and then because of the arrival of delegates. You know, this is how the live coverage is like, the hard work and effort that we have to put into it. So I hope you remember your answers as we ask the questions as well. It's still alive, so it's okay. Yes, Dr. Sharin, yes. So again, I mean, to me, there's a lot of room within intra-ASEAN to be discovered. But we cannot deny the fact that ASEAN as a whole are connected greatly to America and China. Now, the tussle between America and China, of course, there's pros and cons to it. Naturally, as America raises the tariff, the cost of whatever that comes from ASEAN will goes up when it comes to America. Yes. But at the same time, the pressure that America is putting on China will push a lot of FDI into ASEAN. Yes. Right? So that's correct. So there's some silver lining in this whole thing. But this is where ASEAN, the tough part actually is for ASEAN to get their acts together rather than compete with one another. How do you look at it from an integrated ASEAN interest? Because then what will happen is everyone is in a frenzy of getting all the FDI, they end up competing with each other and trying to, suppress each other, which is not healthy. And I think that's where some kind of communicate and understanding among ASEAN is important in terms of how do you manage this FDI. And sorry, Doctor, just to cut you off again. So we just want to highlight to you, all our viewers at home, that we actually just witnessed the arrival of the Foreign Minister of Indonesia walking in for the opening ceremony that will be starting shortly on the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. Ya, inilah detik-detiknya di mana kita menyaksikan ketibaan menteri-menteri luar bagi negara-negara anggota ASEAN, dan pada ketika ini Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan bersama dengan Menteri Luar Indonesia iaitu Tuan Yang Terutama Sugiono mengenakan sut berwarna biru dan juga mengenakan songkok. Pastinya itu antara apa yang kita kan gambarkan sebagai imej kebersamaan di antara Malaysia dan juga dia sebenarnya matching dengan semua kita di studio pada hari ini. Kita tak tahu mengapa secara kebetulan kita mengenakan warna biru pada hari ini. Salah satu warna tema bagi ASEAN ataupun logo ASEAN untuk tahun 2025 ini. Yeah, and I would like to say blue always represents peace. And we are aiming for stability. I think that is what we are looking to bring and what we're looking and we're hoping for the outcome of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And we're also looking at more arrivals of our delegates as we are waiting. Dan pada ketika ini kita dapat saksikan kenderaan rasmi yang membawa menteri luar yang mewakili kerajaan Laos pada ketika ini telah pun tiba di ruang Dewan Utama pastinya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada ketika ini.
Yes, and we're awaiting more of our delegates to arrive. They're, of course, the members of the 10 ASEAN member states. And, of course, we're waiting for more delegates to arrive. And our Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, to officiate the opening ceremony as well. Ya, Menteri Luar bagi negara Laos merupakan tuan yang terutama, Tong Savan Pomvihani, yang pada ketika ini sedang bergambar bagi kita menyaksikan apa atur cara simbolik yang akan dilaksanakan seketika nanti. Dan Dato' Sri Mohamad Hassan membawa Menteri Luar Laos untuk terus saja masuk ke Dewan Plenari yang bakal menjadi Dewan Tumpuan kita pada hari ini. Sebenarnya bukan saja Malaysia, rakyat Malaysia yang menyaksikan apa yang berlaku pada hari ini, tapi sebenarnya di seluruh dunia pada ketika ini memberi tumpuan kepada Kuala Lumpur kerana sidang kemuncak ini, ataupun boleh kita katakan sebagai forum diplomatik ini sebagai forum diplomatik yang sangat-sangat penting dan mempunyai keterlibatan lebih daripada 30 buah negara di peringkat dunia. Yes, and hence why we're bringing you the coverage in both Bahasa Malaysia and English as well, especially for our international friends across the sea. And as we witness more arrival of our delegates, I believe is the arrival of Foreign Minister of Philippines have just arrived and is being greeted by our Foreign Minister of Malaysia. Okey, untuk makluman anda, mewakili negara Filipina adalah setiausaha bagi Menteri Luar Filipina, iaitu Tuan Yang Terutama Teresa P. Lazaro, yang pada ketika ini bersalaman dengan Menteri Luar Malaysia, iaitu Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan. Dan selepas ini akan ada sesi bergambar bersama dengan setiap menteri-menteri luar bagi negara anggota ASEAN. Indeed, and this is a very interesting event that is going on right now at the Kuala Lumpur Convention Centre. Those of you who have been tuning in, we have been bringing you the live coverage right here on what is going on. And, you know, of all the road closures that you're aware of, this is the reason to our dear viewers at home as we present and welcome all the ASEAN members and foreign delegates that will be joining in for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And we're actually bringing in a bit of discussion as well as we're awaiting more delegates to arrive and the opening ceremony later on. Ya, kalau kita dah saksikan senarai menteri-menteri luar ASEAN yang telah pun tiba, antaranya menteri luar daripada Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos dan juga disertai oleh Filipina, Timor Leste selaku negara pemerhati, dan masih berbaki beberapa negara saja lagi untuk kita menyaksikan ketibaan menteri luar daripada Singapura, Thailand dan juga Vietnam seketika nanti akan kami bawakan dari semasa ke semasa kepada anda. And along with our Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, to officiate the ASEAN members and as well as the delegates of the foreign, of course, our ASEAN Foreign Ministers meeting. So coming back to our discussion again, Dr. Shari, Dr. Ramlan. So in terms of the discussion and in terms of what we've been speaking so far and the outcome, I guess a lot of people are asking, from all the delegates, a lot of our viewers are asking, you know, in general, people are coming into our country. What are we looking for? What is the outcome? We talk about peace, talk about stability, but what is the agenda of scope that is being discussed? Dr. Ramlan, maybe you can share with us during the EMM, what can we expect from that? Yeah, I think one of the issues yang dah being raised on tariff. Correct. Everybody is coming to Malaysia now just to discuss about this guy, Trump, tariff. But masyarakat perlu tahu, tariff ini memang ada keburukan. Tapi tariff yang dibuat oleh Trump sebenarnya ada kebaikan untuk Malaysia actually. Oh, please share with us in terms of that. Kalau kita tengok Narin, Indonesia being imposed 32%, Thailand 36%. Malaysia 25%. Tapi yang 25% ini Malaysia kita export ke Amerika
kebanyakannya adalah macam Dr. Sharon cakap tadi adalah semiconductor, elektronik, spare parts and rubber, getah. Dan ketiga ni, tiga yang tadi tu selain daripada rubber tadi tu, dia sebenarnya excluded from the tariff. So tak ada tarif pun kat atas tu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau relatif 25% tu Malaysia kena bayar lebih kurang 14%. Okey, apa kebaikan dia kepada Malaysia? Contohnya rubber, getah. Amerika saya rasa hari ni menawar kita tak ada getah lah kot di Amerika. Saya rasa tak ada rubber plantation, tak ada doktor di Amerika. Rubber plantation ada di Malaysia, dan di Malaysia juga selain daripada rubber plantation kita ada hiliran kepada rubber tu tadi. Contoh pokok getah, kita bukan saja kita ambil susu, kita buat sarung tangan dan sebagainya untuk pharmaceutical dan sebagainya, tapi dari pokok getah kita buat perabot kayu getah. Daripada daun dia kita buat tapai. Ni setengah orang suka makan ni kan, tapai ni. Kita ada nasi hiliran. And di Amerika rubber tak ada. Nak tak nak you have to take rubber from Malaysia. And dia tak akan dapat produce rubber. Sebab tu in sejarah historinya sebenarnya Amerika itu dia bukanlah negara manufacturing. Actually bila dia buat tarif itu seolah macam dia nak panggil semua negara, semua company pergi manufacture di Amerika. Sebenarnya Amerika tak sesuai untuk manufacturing. Dia lebih sesuai kepada servis. Dia sebagai orang tengah. Dia mediate the economy, global economy. Manufacturing ni biarlah negara lain yang cost of productionnya rendah. Lepas tu biarlah buatlah di Malaysia dan hantarlah ke Amerika untuk kita punya trade. Macam kita tahu tadi dia punya isunya kerana orang semua di Malaysia sebab apa nak reduce the tariff. Sebabnya. Sekarang ini kita nak berkongsi kepada penonton Menteri Luar Singapura yang baru sahaja tiba, iaitu Dr. Vivian Balakrishnan. Pastinya melengkapkan masih lagi berbaki sebenarnya dua negara Thailand lagi, iaitu Thailand dan juga Vietnam pada ketika ini, dan pastinya ini antara perkara yang kami ingin sampaikan kepada anda apa yang berlaku pada ketika ini, khususnya berkenaan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58. Yes, and coming back again to our discussion, yes, Dr. Ramlan, please. Yes. Dan keduanya, in terms of economy, orang datang ke Malaysia, ke ASEAN kali ini sebab berlakunya expansion in terms of BRICS punya ekonomi. And ASEAN kali ini bawa BRICS pula tu. Dia bawa Brazil, Itali. And dalam kita punya perbincangan kali ini, yang maknanya ada satu potensi ekonomi luar. Daripada kebiasaan selalu ASEAN ni, di ASEAN plus Amerika, ASEAN plus Japan, kan, ASEAN plus South Korea. Kali ni kita ada bawa Brazil dan Itali. Yang mana kita tahu BRICS ni kalau kita kumpulkan dia punya kekuatan ekonomi, dia boleh menandingi European Union actually. Dari sudut ekonomi dan sudut ketenteraan. Kita ingat dalam BRICS tu ada satu negara yang bukan sahaja besar daripada sudut ekonomi dan juga sudut dia punya military. Kita ada Rusia dengan China kat situ. Even kali ni ASEAN buat summit khas bersama dengan China. ASEAN plus selain daripada China dan Gulf country itu kan. Kita bawa China dalam kita punya perbincangan kali ini. Maknanya semua orang menyediakan ASEAN atau AM kali ini jadi tumpuan dia. Saya rasa tadi ada sebab dua tadi lah. Satu sebab kita macam mana kita nak deal dengan tarif yang dikenakan oleh US. Yang keduanya adalah dari sudut economic expansion. Right. So we just witnessed a little photo op of our arrival of the Foreign Minister of Thailand, I believe. Yes, early on with our Foreign Minister of Malaysia, and I believe this is the arrival of our Foreign Minister of Vietnam. Pastinya tadi untuk permulaannya kita saksikan ketibaan Menteri Luar daripada Thailand, Maris Sagiampongsa, dan ketika ini yang anda saksikan di kaca televisyen adalah ketibaan Deputy Prime Minister ataupun timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri bagi negara Vietnam, iaitu tuan terutama Bui Tan Son, yang selepas ini akan bersua muka bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad bin Hassan.
Yes, and anytime now for our viewers at home, we are awaiting the opening ceremony to begin for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, in which we would witness a little photo op before they head into the conference hall down at Kuala Lumpur Convention Centre. Okey, ini adalah momen-momen yang sangat bermakna dan juga bersejarah untuk Malaysia selaku pengurusi ASEAN bagi tahun 2025. Secara keseluruhannya, seperti yang kami kongsikan kepada anda, 10 buah negara anggota termasuk Timor Leste telah pun tiba, khususnya untuk kita menggambarkan ketibaan Menteri Luar dalam kalangan negara-negara anggota. Dan kita berikan tumpuan pada ketika ini. Pastinya kita masih menantikan ketibaan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yes, and I believe what we are witnessing on screen, well, viewers at home, the arrival of our Honourable Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, to officially officiate and attend the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. Ya, inilah saat yang kita nanti-nantikan, ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usai sahaja selepas ketibaan menteri-menteri luar negara-negara anggota ASEAN. Dan selepas ini yang menjadi tumpuan kita semua adalah ucapan ataupun welcoming remarks daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inilah visualnya, Menara Berkembar Petronas yang menjadi saksi kepada atau cara yang sangat bersejarah untuk persidangan kemuncak ASEAN ke-46 yang lalu dan diteruskan dengan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN pada ketika ini. Yes, Petronas Twin Towers, a pride and glory of Kuala Lumpur, Malaysia, and of course the significance to all the important events occurring right now, right here in Malaysia. And those of you joining us internationally as well, we are bringing you the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting live coverage in English and as well as Munawar in Bahasa Malaysia. And we have our two guests here in deep discussion actually, and we have been cutting them off multiple times. But since all the delegates have arrived, I think we can, we can continue with our discussion. So yes, Dr. Ramlan, you were mentioning about the, I would say, the needs of the United States for Malaysia in terms of that. Could you please elaborate further from your point? But this we have talk about this tadi kan, on the tariff, on the economic expansion, and US ni memang dia secara dasarnya saya tengok dia nak kekal menjadi kuasa dunia. So when ASEAN is bringing these BRICS, the China, the Russian into the ASEAN meeting, saya nampak itu adalah satu threat to the United States. Sebab tu semasa kita buat persidangan, kita buat meeting, dia keluarkan kita notis mengenakan tarif. We are in the middle of meeting, you keluarkan satu tarif punya notis kepada semua negara-negara yang terlibat. Jadi saya rasakan itu dia nampak satu ancaman, satu blok ancaman kepada Barat. Yang mana kita faham sebelum ni memang Amerika lah yang menentukan banyak pun polisi dunia ni, polisi global ekonomi ni. Even kita trade pun in US dollar kan. So I think mungkin one of the way yang dia cuba nak mengekalkan ke dia punya relevancy of the Amerika itu, dia nak tunjukkanlah kekuatan dia kan, maka impose tarif ni tadi. Tapi dia tak tahu kan ada juga kebaikan daripada tarif yang dia buat, macam doktor cakap tadi. Orang datang ke negara-negara ASEAN untuk invest. Sebab reduce cost of production kita rendah. Maka bila cost production rendah, kita boleh produce banyak, boleh dapat keuntungan yang banyak. Kita mungkin dengar pernah faham dengan inflasi kan hari ini dengan Munawar. Tapi kita pernah tak kita dengar perkataan deflasi? Very rarely, Doctor. I think a lot of occasions that we have now is talking more about inflation as opposed to kenaikan deflation. Harga barang kan. So deflasi ni dia boleh jadi situasi mana bisnes kekurangan keuntungan. Jadi apa yang akan berlaku, bisnes akan tutup. Jadi sebab tu saya nampak yang Amerika dia tak boleh go for manufacturing sebab cost production sangat tinggi. So bila sangat tinggi, you nak produce tu very difficult. So sebab tu you perlukan negara macam ASEAN ni untuk supply you with the products, and some of the products tu pula you memang tidak ada di sana. You have to take the product from this region.
So, apa yang kita perlu buat adalah sekarang ni, saya yakin dalam PM punya speech nanti akan ada benda ni lah, economy expansion. Macam mana ASEAN dapat bersatu untuk improvekan kita punya ekonomi, original punya ekonomi. Ini kerjasama di kalangan negara ASEAN untuk ekonomi, untuk kita berhadapan dengan ancaman. Saya setuju apa yang dinyatakan oleh Doktor. Inilah masanya untuk kita memperluaskan lagi, kita mengukuhkan lagi ketahanan ekonomi serantau kita dengan mengukuhkan pasaran yang sangat luas, 700 juta penduduk di rantau ASEAN ini, dan kita perlu perkemaskan banyak aspek untuk kita memperkaskan hal ini. Khususnya mungkin juga kita boleh memperincikan berkenaan apa hasil daripada lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri di Brazil baru-baru ini, iaitu berkenaan dengan hubungan kerjasama Brazil dan juga ASEAN. Satu kombinasi yang pastinya akan memberi satu dampak dan juga memperluaskan pasaran Malaysia. Doktor, saya rasa tengok yang satu pandangan yang kerja yang lebih luas. Kalau kita lihat pergolakan yang berlaku di dunia, kita tak boleh elak bahawa yang kita nampak sekarang ini ialah the potential change of guards, the superpowers. So the competition between US and China mendominasi apa yang berlaku dalam persekitaran dunia sekarang. Jadi kalau kita lihat the rise of China trying to overtake or will be overtaking America in terms of the economic powers is putting a lot of pressure on China. That's one. Tapi kita perlu lihat dari segi the historical growth of the whole global economy. Sejak daripada World War II, Europe grows, more on political structure. The America has grown so strong in terms of economy. Dan disebabkan, kalau kita boleh cakap dengan Amerika ni, I think the thing that people miss all the time is America as a country is one, but then American corporations, the companies, the large companies in America, they play a huge role. So as a democratic capitalist system, they encourage maximization of profit, and because of that, the corporate are free to move everywhere because of the democratic process, and because of that, naturally, all these corporations find areas where cheap labor, cheap resources, and whatnot to maximize their profit. So naturally, they move out of America for manufacturing, and this is where you end up with, China, Vietnam, ASEAN countries, where all the manufacturing happens. But that poses opportunities for us, Doctor. It's an opportunity for us, yes. But from American perspective, jobs are lost. Okay, so the population of America that is looking for jobs kind of you compromise between keeping jobs at a higher cost or meaning make advantage of the big corporation, but at the same time, if you maximize in terms of profit of the corporation, you lose jobs. How do you do it? But America is a democratic process, so they allow for all the companies to move out. All the past leaders of America has allowed that to happen until now. Now what they're saying is, no, we want the jobs back, and that's why they're pushing the button against all the corporation to bring it back. And this is where the challenge is. And now, whether we like it or not, as a country like Malaysia and all ASEAN countries, we are faced with the situation where those developed countries wants to pull back the very jobs that they've lost. There's not so much of trade imbalances, because if you look at in terms of trade of manufacturing plus services, America is still one of the most dominant economy. What they're doing now, actually, they're hurting themselves more than anything else. Because, by trying to insist of manufacturing back, the cost of manufacturing goes up. There's their dominance, people are moving away. I think net they're going to lose a lot more. But that's their call. We don't have any control. But from a perspective of a country like Malaysia and the ASEAN countries, whether we like it or not, we are in a transition where we are still controlled by the dominant economy of America, Europe, as well as China. So if America wants to play that game, then we have to find other means. Meaning that what lesson learned you get from here is you need to diversify. You cannot be highly dependent on America or China. We can't. That's why I think the presence of GCC in here is important. The presence of African countries are important, because that is about opening up, looking at more opportunities. And only if all these little countries get together,
can we become strong to be the third force against the dominant countries like China or America? Because if not, forever the smaller nations cannot compete. That's what's happened. And the moment we divide ourselves about championing our own narrow interests, that's when you are at the mercy of the larger countries. So that's why I think a place like this ASEAN summit is so important for the smaller nations to understand what's happening in the global forces. You can't, whatever you do, policies you do, you can't compete with the real economic forces that's going to be prevalent across the globe. And that is something that you've got to be very mindful of. Itulah pentingnya peranan ASEAN ini. Mungkin kita boleh menjadi satu jambatan di antara kuasa-kuasa besar ini, China dan juga Amerika Syarikat, berkenaan apa konflik yang berlaku di peringkat global pada ketika ini. Baik, kita nak beralih tumpuan kita berkenaan apa yang akan berlaku dalam sidang pastinya mesyuarat Menteri-Menteri luar ASEAN seketika nanti. Khususnya kita menantikan ucap tama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin dari pandangan Dr. Ramlan sendiri, apa antara agenda-agenda yang perlu dibawa dalam AMM kali ini? Dan antara yang digarap semalam adalah berkenaan dengan dua deklarasi baru yang sedang dirangka, yang mungkin akan dipersetujui dan diteruskan, adalah berkenaan Suruhanjaya antara Kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR, iaitu melibatkan isu berkenaan alam sekitar, dan yang kedua adalah melibatkan isu berkenaan hak dari segi pembangunan dan juga kemampanan. Adakah itu antara menjadi fokus utama dalam hal ini, Doktor? Ya, sebab kalau kita nak buat bisnes, investors dia akan tengok juga keadaan negara itu punya layanan ke atas human rights, kemanusiaan, melibatkan juga environment. Dia ada social environment impact sekarang, SAHIH dah jadi satu topik perbincangan yang hangat kali ini. Nak buat pembangunan, tengok impact ekonomi ke environment. Berapa banyak pokok you nak potong, berapa banyak haiwan yang akan dibunuh. So investors sekarang dia tengok benda tu. Selain daripada layanan kepada hak asasi manusia tadi, macam wages, cuti dia macam mana, gaji dia macam mana, dia juga ada environmental impact. Saya rasa dua ni memang akan masuklah dalam ucap tamu PM, dan itu juga lah yang akan dibawa oleh ASEAN. Satunya, macam mana kita nak pastikan rantau ASEAN ni dia bebas daripada kekejaman ke atas manusia dan kekejaman ke atas alam sekitar. Sebab dua faktor ni memang jadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Investment dia akan tengok, investor dia akan tengok. Kalau ada kesan kepada environment, berkemungkinan besar berlakunya perubahan pada polisi bernegara tu, dia mungkin tak dapat teruskan lagi bisnes dia. Ada kesan kepada dia punya investment dia letak tu, beberapa juta dia letak tu. So dia akan bagi ketumpuan kat situ. Macam mana ekosistem layanan kita ke atas persekitaran, apakah dengan ni satu lagi yang coming to the force adalah carbon tax. Itu jelas on environmental issues. Sebab apa? Seboleh-boleh tak nak orang buat pelepasan carbon dioxide. Jadi salah satu caranya adalah jangan dia menjaga environment, menjaga alam sekitar, dan juga kita kata tadi macam mana yang menggunakan sumber kita untuk capai maksimum punya profit tanpa merosakkan alam sekitar. Yalah, kena balance tu agak payah kan. Mana you nak buat pembangunan, pokok perlu dipotong sebab nak buat kilang kan. Nak buat kat mana, tak ada kawasan, jadi pokok perlu dipotong. Cuma saya rasa one of the way kita boleh adalah control lah mekanisme. Mungkin dengan adanya agreement tu nanti kan, kita sign agreement dengan beberapa negara yang lain, kita boleh control at least.